তোমার কাজে আসবে না রে মুমিন ভাই, মরণ কথা স্মরণ কি তোর নাই, মরণ কথা মনে কি তোর নাই রে মুমিন ভাই, মরণ কথা স্মরণ কি তোর না। दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू दो दिन का यह सफर है। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, উম্মত তুমি যদি সকাল করো তো সন্ধ্যার আশরা করিও না, আর সন্ধ্যা যদি করো তো সকালের আশরা করিও না। কেন? জানি না কখন তোমার মত হয়ে যাবে, কোন সময় তোমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। এই জন্য রাসূল বলেছেন, সকাল করলে সন্ধ্যার আশা করিও না, সন্ধ্যা করতে গেলে সকালের আশা করিও না। আমরা হলাম মুসাফির দুনিয়াতে। যেমন আমরা বাড়ি ঘর ছেড়ে দিল্লি, পাটনা, পাঞ্জাব, পূর্ণিয়া, কাঠিয়ার চলে যাই। কেন যায়? কাম কাজ করা হইতে গেলে আবার বাড়ি ফিরে চলে আসে যে এটা হলো আমার আসল বাড়ি, আসল জায়গা। এই মতো রাসূল বলেছেন, দুনিয়াটা হলো তোমার মুসাফির খানা, মুসাফিরের জায়গা। দুনিয়াটা তোমার আমার এই আসল। বাকি রহা না কোই মিট্টি মে সব समाइन, जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। दो गज जमी का झगोड़ा, दो गज जमी का झगोड़ा, छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। मिट्टी के पुतले तुम हो, मिट्टी में है समाना, एक दिन यहाँ तो आया, एक दिन यहाँ से जाना। मिट्टी के पुतले तुम हो, मिट्टी में है समाना, एक दिन यहाँ तो आया, एक दिन यहाँ से जाना। दो गज जमी का झगोड़ा, दो गज जमी का झगोड़ा, छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। সবারই দান দেওয়া হয়ে গেছে যে মৌলানা, আর মনে হয় দান আসবে না, বুঝে গেছে জি। আর একটা আমি ভাই নাজাম পড়ব, তারপরে ইনশাল্লাহ আমি শেষ করে দেব। শেষের বেলাতে যদি কাহারে দেওয়ার থাকে আপনারা দিয়ে দেন। হ্যাঁ, মোটামুটি 2 ঘন্টা আমার কাছিয়ে গেল জি, সময় হয়ে গেছে। আমি এখন শেষ করে দেব। আমার পরে আমার হয়তো শাইখে মোহতারাম সাদারাতে কালমা পড়বেন, তারপরে চতুর্বেদী সাহেবকে আপনারা দিয়ে দেবেন। আমি 2-4 লাইন একটা নাজাম পড়ছি, এই নাজামটা পড়তে পড়তে যদি পারেন তো কিছু আর দিয়ে দেন আপনারা। कैसी ही इज्जत तो कहाँ गाइल शान, थोड़ा सा दिल में तोरा नहीं छे ईमान, कैसे है इज्जत तो कहाँ गाइल शान, थोड़ा सा दिल में तोरा नहीं छे ईमान। सूद आरो रिश्वत पे कहनो गुमान, हाय रे
রে মুসলমান কেন তোর ঈমান, হাই রে মুসলমান কেন তোর ঈমান। कहिनो के बिकते गरीबों बेटी, सामाने मंगाई छे पाँचों तो पेटी। कहिनो के बिकते गरीबों बेटी, सामाने मंगाई छे पाँचों तो पेटी। घोड़ा से अरे घोड़ा से छे आज के जवान, है रे मुसलमान कहनो तोर ईमान, है रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। माँ बाप तरसै छे पीने को पानी, बेटा छे राजा बहु फुलवारानी। माँ बाप तरसै छे पीने को पानी, बेटा छे राजा बहु फुलवारानी। बुढ़वा अरे बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं छे ध्यान, है रे मुसलमान कहनो तोर ईमान, है रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। कितना तो करे छे इतना कंजोसी, भूखलो सोवाए छे बगल में पड़ोसी। कितना तो करे छे इतना कंजोसी, भूखलो सोवाए छे बगल में पड़ोसी। रोज तू अरे रोज तू तोड़ै छे घर में मुर्गा रो रान, है रे मुसलमान कहनो तोर ईमान, है रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। मस्जिद मातर सारो जब होई छे चंदा, समझै छे खाने कमाने का धंधा। देखबेन टेम्पोवाला ग्रामे যখন আসবে কোন মাদ্রাসার মসজিদের গাড়ি আসবে, আমার কি মন খারাপ হয়ে যায়। সালারা পেটের লেগে দড়িয়ে বেড়েছে, কত টাকা কত পান গুটকাতে ক্ষয় করে দেব, নিজে তো পৌঁছাতে পারবো না মসজিদ মাদ্রাসাতে, কিন্তু দেখে ওরা কেমন খারাপ। তাই কবি বলছেন मस्जिद मातर सारो जब होई छे चंदा, समझाई छे खाने कमाने का धंधा। 10-20 अरे 10-20 रुपया में निकलै छे जान, है रे मुसलमान कहनो तोर ईमान, है रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। হায়াত বাকি, মোলাকাত বাকি। ভালো থাকেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন ভালো রাখে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।